Oke nih teman-teman, dapat lagi orderan di sini nih, ngejemputnya di Blok GD. Antarnya ke Jalan Pungkur nih. Nggak apa-apa lah, yuk kita gaskan aja. Mudah-mudahan di sana berlanjut ya. Sudah sampai nih di The Star daerah Pungkur, teman-teman. Kita selesaikan dulu di sini nih. Iya, cuacanya emang mendung banget ya teman-teman. Mudah-mudahan tidak berarti mau hujan ya. Seperti biasa saya main dua aplikasi, si Indri sama si Kosim. Kita nunggu di sini aja lah, gak usah jauh-jauh ya. Mudah-mudahan di sini ada orderan.